Hi, my name is Katie Smith, and I've been doing full-time missionary work here in the Philippines for almost 10 years now with Action International Ministries. In the past few years, I've also partnered with YWAM Mendocino out of Northern California, and one of the ministries that they do every year is called Ignite Seminar. It's a 3-week intensive seminar for people in ministry or doing missionary work, and it's one of the most powerful seminars I've ever seen. And one thing that we always say about the seminar is we're trying to replace hand tools with power tools. And so the Lord gave us the Holy Spirit as a helper, a comforter, someone who distributes gifts. And so the seminar really is a lot about the person of the Holy Spirit, knowing Him as a person, knowing how to hear from Him and communicate with Him. The seminar revolves around the presence of God, and we study things like healing and deliverance, physical and inner healing, prophecy, hearing from God, sharing encouragement with other people, and a myriad of other things. So I had the big privilege earlier this year to bring 9 of the Filipinos that I do life with to Cambodia, where the Ignite Seminar was held this year. And so for all of them, it was their first time out of the country, and for a couple of them, it was even their first time on an airplane. So it was really fun, but it was so impactful for them, and I wanted to capture and share with you some of the testimonies of what God did through them and in them, and so I hope you enjoy them. Before they share, I just wanted to give you a little overview of some of the terms that they might be using as they share. One of the things that they talk about is original design, and that's one of the prayer models that we teach in Ignite. And we have people sit down and we just ask the Holy Spirit, how did you originally design this person to be? What is your heart for them? What is the things that you made about them that were unique and on purpose with intention? And so we get a lot of things that are just straight out of the Bible of what God thinks about them, how God feels towards them. But we also get very specific things that are unique to that person, and they're always amazed, and they're like, wow, God really knows me, and it just fulfills that really deep need for a person to be known and to be appreciated for those things that make them unique. And so it's a very powerful time where people experience God's love in a unique way, and it's always encouraging and uplifting. And so it's one of the tools, one of the primary tools that we use in Ignite, and I've been using in ministry since I've learned it. And so it's very impactful for the people. So you'll hear them mention original design. You'll also hear them mention healing rooms. It's a day where we have a bunch of prayer groups set up, and I can't go into all the details. It's a beautiful time, but basically people come in and they either ask for prayer for physical healing, or they'll ask for a prayer of encouragement, which is the original design prayer. And so it's very impactful for everyone that experiences it, and everybody goes out just beaming with smiles and a testimony of something that the Lord did in their life. And so it's a really powerful time. Another term you'll hear is called soaking, and if you're not familiar with soaking, it would be a meditative kind of time, but we want to enter into the rest of just being in the presence of God without trying to struggle to earn anything or to strive in any way, but just to rest and receive from the presence of God. And so it's a very meditative time. It's a very quiet time. Most people lay down during this time, but you'll find there's some testimonies that come out of this. People have really powerful encounters with the Lord and beautiful conversations with Him, and so you'll hear them mention that as well. One other tool I want to mention is Spirit Connect. Again, it's another powerful tool that we teach in Ignite, and it's a prayer model for inner healing. And I think every one of the Filipinos that went said that was the biggest highlight for them, because people experience so much freedom through it, and their life is very different after they experience Spirit Connect. But basically, again, it's another prayer. It's a prayer model, and we're trying to walk people through freedom and find out whatever the root is of whatever they've been struggling in their life. So maybe sin will come up, maybe unforgiveness will come up, and we deal with those things. Maybe the lies of the enemy come up, and so we just take those to the cross and leave those with Jesus. And then we take time to just let the Lord speak, and it's massively powerful. People often have really cool encounters with the Lord during that time that just they take with them forever. So those are some of the things you're going to hear mentioned, and without further ado, I want to have you listen to their testimonies. Thank you so much for watching.
hindi siya malipatan kay amo ni siya ang first moment nga nakasakay ako sa eroplano kag nakakadto sa ibang nga lugar. And then may ara moment nga una nga sakay pag take off, OMG, grabe nga turbulence. Oh Lord, gabayay kami, makalanding kami ka safe. And then wala akong may ginhimo that time, pinamati lang ko sa music. Gusto ko magtulog pero di ako katulog kay hindi ako ganyan what it's katabo na pamintaron. And pila pa ka oras nga daan nga biyahe, and then may time pa nga nag-ulan, something like that. Nag-ulan kag may grabe ang turbulence, grabe yung hulag kay aeroplano, pero sa grasya sa Diyos nakalanding kami nga safe. Hindi ko ma-express kung anong ako yung feeling. And then, it's my first time also nga magsakay sa aeroplano. Shhh! Tapos, maghulat sa airport, mga pila ka oras. Then, hours, 6 hours. Tapos, tuyo ka. So, ma-feel mo nga, ay, ang maging maninigali ang ang mga traveler. Nagbiyahe kami pa dito sa Manila is gabi na. And then nakita ko mga lights nga cute, mga small nga mga balay, gamay nga mga building. And then na-imagine ko nga si God dako katama, and ara ko nagasakay sa airplane. Tapos nakita ko mga gagmay nga mga balay, and then nambal ko, Lord, amo ka nigali magtulok sa amon kung gaano kami ka cute. I imagine ko nga, siguro every time nga makita ko ni Lord nga, ay, this is my child, this is my daughter, kisya cute. Trust in you completely. You're wearing my soul to sing with your breath in me. I will worship. Trouble knocking at my door today. I ain't gonna let it in. And worry wanna steal my joy away, but I ain't gonna let it win. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so Ang nag-highlight sa akon during the Seminar Ignite, amo to ang during sang healing room. Sa healing room, ara kami nagabulig sa mga tao nga kung sino gusto sang original design kag kung sino magpahiling. And then may isa dito ka babae nga nagpalapit sa amo ni Kuya Sammy. Si Kuya Sammy ang mga partner sa that time sa healing room. And then nagpalapit pamangkot namon ang babae kung ano ang iya nga nabatsyagan. Ambal niya, masakit ko no ang iya nga likod. Tapos yung pamangkot namon ang iya nga pangalan. Tapos una-una ako nabatsyagan though parang ang ginadoubt ko akong self kung kaya ko inihimuon. Una-una, nagpamangkot kami sa babae kung ano ang sakit sa iya nga likod. Kung gin-scale namon kung pila ang sakit ng hambal sa babae is 10. After namon sa pangamuyo sa babae, ang sakit sa iya nga likod is nag 7. Do gamay pa lang gid ang nadula sa sakit sa iya nga sa iya nga likod. And again, nagpray ako liwat sa sinang babayi. Gindeklarar ko kung ano siya bilang iloy sa ila sulod balay. Gindeklarar ko kung ano ya sakripisyo sa ila sulod balay. And naggambal man si Kuya Sammy nga there's something nail sa iya nga likod nga dapat kuwaon. And while ginakuha ko atong nail sa iya likod, I rebuke those spirits nga ara sa iya that time. And then after ko prayer
grabe ka-amaze gid sa gihimo sang Ginoo. It's because halin sa 10 nga sakit nagkadto sa 7, and instantly pag sa ikatatlo nga prayer nadula nga 0 gid ang sakit sang likod sang sato nga babayi. And then naminami gid ang iya nga yuhom, naminami gid ang iya nga kalipay, hasta nga nakagwa sa healing room nga gin-share ya sa iban nga wala na kuno iya sakit sang iya nga likod. Sa na-learn ko nga wala sa bata, wala sa dako ang imo nga pagtuo or ang imo sa pagtawag sang calling mo sa Ginoo. It's because kung ano ang spirit nga ginpadala ni God, wala siya sang tawag nga baby spirit, mother spirit, or elder spirit. Wala siya ilog sina ginahatag sa aton, kundi palarihas kung anong spirito niya ginhatag kay Jesus. Amo man ang espiritu ya nga ari subo nga nagaupod sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan. And that time na build gid ang akon confident nga kaya man ko galihimoon bilang instrumento sang Ginoo sa mga tawo nga nagakailangan sa akon. And sa sina nga time na wake up ang akon nga spirit, and then pagpuli namon sa Philippines, gin-apply ko na liwat ang learnings ko diri sa church. And then grabe ang Ginoo, amazing niya ginhimo. It's because ang ini nga elder sa amon nga church, amon ni sa ang elder nga daw gina something mambal ko nga ginakadlokan ko, or mambal ka nga do tama na siya ka balaan, or sa to nga time ginpakita sang Ginoo nga hindi sa bata, hindi sa dako ang pagserbisyo sa Ginoo, kundi tagsa-tagsa kita pagagamiton niya. And that sa pagpuli namon sa Philippines nga he used me an instrument sa elder namon magpangamuyo, gin apply ko ang ako nabalaan sa Ignite sa amon elder. And then to God be the glory nga akong anong spirit nga ang ari sa akon, which is nabatsyagan niya, and she felt nga may healing sa iya inner, sa iya sulod nga balatsyagon. Kay that time nagambal ang elder namon nga na felt niya nga duara siya sa ginatawag nga nakapoy siya. It's because sa pag gawinali siya every Sunday, gawinali siya, tapos nagpanglayhan siya, and after ya panglayhan and ninging may nabatsyagan sa dayon nga kapoy sa iya sa sulod nga balatsyagon. And then nagpangamuyo sa Ginoo, and then that after ya pangamuyo pila ka days wala pa gihapon nakuha until may ari di healing room man nga natabo sa amon nga church, kag naging staff man kami. And then praise God nga ginagamit ako sa Ginoo para sa iya. And then instantly ang iya nga nabatsyagan na fulfill to tanan-tanan nga kung anong kulang sang iya tagipusoon, gingamit ako sang Ginoo para ma-fulfill tanan nga kulang ang love nga kulang, ang comfort nga kulang, ang gusto niya mabatsyagan sa Ginoo, tanan-tanan na fulfill ato. Grabe lang kay it's because during Ignite I did not expect nga ma-awaken ang akon nga spirit nga. It's because before kami magkadto sa Cambodia, I felt like, to be honest, mahambal sa kadugayon sa pagserbisyo sa Ginoo since I was sang gamay ako. Sometimes mabatsyagan mo gid siya nga do wala na sang happiness sa ginatawag nga pagserbisyo. But when sa pagkadto namon sa Cambodia, na batsyagan ko nga ando na pukaw liwat ang balatsyagon kung paano kung ano ka nami magserbisyo. May aragid man nga kag na-discover pagid namon amon tagsa-tagsa kaugalingon kung diin pagid kami manami sa sininga mga bagay, kung ano gid bala amon calling, sa diin gid kami nga field pagadalon. And during ng Ignite, dito ko man na-discover nga dito ko man na-realize nga
ang pagtawag sa akon sang Ginoo is not sa ginatawag nga sa hindi naga-base sa edad. And I was amazed sa ginahimo subong sang Ginoo sa akon nga life. And galong pa ko sang more pa nga ministry nga paghihatag niya sa akon nga life. Galong pa ko sang more pa nga miracles, more pa nga mga amazing pagid nga mga testimony nga paghimuon niya sa akon nga life. And then I was thankful because isa ako sa mga mapalad nga nakaupod during sang Ignite seminar in the Cambodia. And then dito ko man experience sa mga bagay-bagay, mga first time tanan. And I was so blessed and thankful because I'm one sa mga nagaserbisyo sa Ginoo nga natagaan sa oportunidad nga ilog sina. And that's all. Thank you! Thank you so much sa inyo nga pagbulig sa amon. Salamat sa inyo nga mga sponsor. It's because nagagdalagit ini sa amon sang kalipay, excitement. Kag ang tanan-tanan nga to nga inyo nga bulig is naging mapuslanon gid sa amon nga panglakaton pa kadto sa Cambodia.